Jisu nebang. Amen. Sa pagayandra, buambula ka weekend ba juga ini na sana itin ka bani nonda bunua. En wekor bo biti na wekor bo balangi. En weya tu ni anu en matakan ni ko sing ngol da na wengerabi ni matin tu sa buambula juga ini kana bula ba bubal ba presidendi prime minister kana be minister studoko. Wengerabi ni tampanan dindi ni matin tu kem sa weekend ba juga ini matakan ni ko en ada mana ada saul na yada ni ngoni turango Jisu ena mata ka binani ko sing ngoli dava na linga ni wau ni nonda bunua na kembe ni mati balu na vesti sini no visa na bengravi na nonda bunua sa turango ngo bula vekin de bagite sing ngoli dava mo bula talnga be ena yano ni kombenga na koroi diwa sa vekin de bagite tunga mata ka ni sing kuwa ena yada mana na yada saudi nonda turanga ko Jisu ena mata ka binani ko sing ni tur talaban dia ngo sa na bula vekin de bagite sartigo na bula ni ngasilebu tal velu takini Soul Jesus Ministry mena mai bulungo dikandatigo ena mata ka binani sing ko Na wale butal talangase. Sekarang ngulia tapi kemuni na lewiviti kemuni satu na biasa buru-bureso. Lago bangito, lago badada, kalau bangande, lago babuli. Sibi kemuni kuni sali lewi ni bono tunde itiko. Bago sibi kenda na matibal mo yung bola tangani. Bi mata bu balik kita sara. O sibi kemuni tal talangase kemuni na lewi ni lotu ndu barong tu main bi mata ka bongo. O klando ya kabiti ko bi kemuni. Ni mata ka bi kimami katalomana kemuni sana ni vaya kabimana tiko. Ena no muningona. May Ingilandi, Scotland, kemudian may Northern Ireland, kemudian may Walesi, au bang bota ni na rongo binakatukani makarasese tukani na itabi ang kadori tukani na matakani sigani kuwa. Au tortuk may na lesson ngo kena thuru matu may pakambalabu. O klasa abita tukana madongo erto may pakitabi talaga kina na italtalangase na bida na mado saoti na katalaumana kapakatalang kina na kambasini kuwa Holy Spirit and me. Via una alota mungo endo na lesson ni lebu endo na lesson ni very practical. Hanga saranga baga lebu kibikanda. Mal toko isindo na kalu etu mai dakia mendagai sanga sanga dakitu kan sanga. O ko sa ando na kalu sa Emmanuel sa mai tu sartu ngaba takikanda. Kabi kan volta mo yada na ko Emmanuel kimbala. O ko sa mai do saranga na tikini no mumbula sa mai ndambe kinoko ko. Kalu lebu chomo sama ana kalu lebu. Jobo sama. Kembali, o koe tukuna uli manu adedere Mount Everest, kena tawada, koe tuku kina. Lo mani wasa tito mula kena moto ni solo mutu lo ndondua, o koe tuku kina. Ana sama ya. Ya, na mata ni alo ndondua, ya ndondua weekend barro cuma ini kuah. Katalomana Radio Fijuan, se weekend sarsa tu main Facebook, and Souls to Jesus page. Kila tuku ni kuah, na kalau lebu ni alo tambu, dam besar tu ngapa tiki kuah, mata ni lom. Kan ni bol tambu, dosa sengam beka ni kila. Isa, vale ni alo tambu na engo mundo. Vale ni alo tambu na engo mundo. Kembali, o koe na nona ingandi-ngandi, na puno ni nona baka demu, na engo anda. E senga ni alonda, senga nona baka sama, tuna, dosa senga beka ni kila, ni sa vale ni alo tambu na engo mundo. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ya na puna, e tostunga na lutu, e songo na vanilotu, ya tostunga na lutu. Ke a vale ni alo tambu na vanilotu, ningaw na nga songo kina balilotu, may otituan na luto. Senga, aloto ito nga, baladaba. O ko'y siniti ko balilotu. O kendaru kauti ko ay balilotu. Hallelujah. Sari kambimbingo na kinaturang kina marama, na leso ni binangungan, di ba matatatakiti ko bikan na thaka ni alo tambo kina nondambula. Dendo barong tumanikuan, ng bula ni tabo, ng bula ni tao, tabi mate. Iko barong tumaybal. Nakalumbe ka kawit agi ako, kalau kawit agi ko. So ko sutama tu nan rende nung bula ba matawali na kalumbe ka ko ita tu nung bula ba kawati sa mayaba bala sa bora sa usini klana na durma rombe ka na rusa kabulu ngo sa na kasera koso wakandi taga bi ko ni kwa ningono ba kay tabi ko ni kina na katalomana kambura ke tu na Richo Radio Fijuan sa weekend sarabati ko na Facebook ni Souls to Jesus na kalo ero ni daga mana Vein dua nga, ena ngau na daba nga, ena inaki daba nga. Balto ko e kalu. Sindo na kaya ndende bikwa. E senganin dua na kaya lati ko ya. Hallelujah. He does not have any limitation. Ya nabune kaki nandoni same. Ke ula ko kilo malangi ke muni sa ti kumay kina. Ke ula ko sombu ki yeli ke muni sa ndabu tumay kina. Iya ke baga ula ko may kina buru-buru ko. Ay ngore butu-butu nga niya pa muni.
Ia ke baka ko sa didi ki matakandua mo overtake taki ni kua mo sala ko be tomorrow. Ke mo ni sa tutal tu be tomorrow ar ke o mai kina. Ngi ka tu nando ni same ndo na tul so diwa. Me un roli ki be mo ya wakina mai be ke mo ni. Ya na buna turangi na marama dorbo ke no nele o ni simina ni kua. Então dondo via mo pakande o taki kua so mo vulo taki kua malava. Ni ukila ni siga ni ndona ka ndendre be kua. Na bula ni tabutu na bula ni tao na bula ni kaboro na bula ni bilingi na bula ni dhati na bula ni bedi. Na ndaki da mga iko mbili raki tuki na baka nanto kui ko rena tamata sigura no muneba au ya kai ko ni kwa na kalo e sin dona kai ndende be kwa ke saro ni biso utaka ronga da ke saro ni biso utaka o kwa na batu me biso me kola ke na nuku me pel na da sin da kaba kina no mumbula sa mbedi bilingi tabutu sa sini ado ba indona ya ndona na ndaki ni mbula binaka na buru ngo au ya kai ko na wekango na mbula ni baka mbauta na kalu sembere bisau se ko itu nga na singa ko ya na singa ni ko ke na singa mataka o mai tarati ko vida na isoli the gift of the Holy Spirit e tiko na mateni kornida ke na wasitini ka rua ke baka ndona ngono ko ngalala ki ni ko ngai baka wili ka tiko e diwa na isoli ni alo tambo ke mbale nomu ni ko saba ka mbauti chisunga me nomu turanga me nomu ibaka mbula ngai na numu tiko na wekangu na isoli ngo sa non daru talenga ena singa ni dai anomu nongo e non daru na isoli ngo o atukuna tiku mai na vida na ngono bokai tabitiku kina na isoli endo soli kembale ke ndona ka soli ro talanga ni kiri haleluya ro ni ko kere na isoli ko tukuna tiku na isoli ngo dua na bosa ni buku ke ni karua na bosa ni kilka se na kilka ke ni katol na bakambauta ke ni kabana bi bakambulai daga mana bakambulai na tobi mate ke ni kalima na daga mana ke ni kaono na profesai ke ni kabitu se ko na kila na yalo ke nga kene kawalu se kwa na bosa dui bosa kene kadiwa se kwa na kena bakan dewa taki na dui bosa ngona kai sulia ke na lo tamu kibe iko bataki au ene se wina ngani kwa kembale nindarun karabatu ko indona kalongo na sona ngona bakako singa nikla na tabayado tiko sona ngona na loma taro de tiko na lo muna wekango bolta na kalongo ndarun karabatu ko ngo bole kabiko kaya wana isulu ko tokara lebu na ngona na mbula ni tabu tu bili rakimbe kana no mumbula so na ngona rabosa na wekamu so na ngona malta beka ni sini robi na kana buli se sama ide una dakadaka so bi kenda baro ngotu ni kwa iku sa bako ko taki ku sartunga na kataloma na nabi mataka se na kamba sini kwa kena bosa ni kalo ku sarunga dati kwa ya ngana kasa bako ko taki ko malta daba nandina ni bosa ni kalo se berbisau kabi kenda ni volta bu sini bulan tamata na man rendondonga sini bulan tamata na kaba kayango sini bulan tamata na ka kendaru kila sini bulan tamata na ka kendaru rawata e bulan tamata na bosa kedenga haleluya ke saroni de morina teboro rawani de morina teboro kani volta bu sa sulbi kemundo na kauko mundo mutu ko sombuna ngatalo kina mbati basanga kani volta bu kone baka takil kile murira era sa wakambauta na dangu era de morina teboro na dangu era bosta kana bi bosta ni so era ngulu bona kaya nganga sara ser tomika da kana ngata ser vita makina linganra merabi mosulaki era mbula na bada turanga kene marama na mbula ibura burongo etiko buani ndon tamata baka bauta na ngoni turanga Yesu Kristo ya na bula ndo baka ndewa takatiko na lotu ndon metiko biko na lifeline metiko biko kito ndo baka ndewa takatiko na New Methodist Christian Fellowship ngirita mai na nambogo 9072117 balaba lifeline malta no mumbula kito gelabeta buana kalo ya sega tu bitu kito no mbula ni tu itabinga na tor no mumbula kena no mukerekere na no prayer request kito ga imbita bi kwa kalewa na kakenga sega ni ndona kai tu bi kito le bunanga na ndangiri na bi namba taleso haleluya ko mandanga kabortu na matawali ko mandanga sinna wata tundona ka ko mandanga mbula tu na mbula ndinao mindaga kauta tali na lenga bi kwa tu bi kwa na lenga sanga nda kauta na nonda lenga bi kwa sanga bi kwa na lenga o ko talanga na wali ni lenga kedenga biwe kan ni siga binanga ni kwa sanga ni la ko tumai baka talakana alo tambu ki bikena ngai parita ka tuko pola ngona i soli tu bi kwa o mai taratu ko ni katoli soli se kwa na baka bauta turanga gene marama na baka bauta ni baka dewa taki na daba na baka bauta na define takana ni voltambu na daba na baka bauta na kena baka nui taki na kai tau kune na kena baka rei taki na kai tau kune kena baka nui taki na kai singa nitiko the hope of trusting in God even though there's nothing there biwe kane singa ni kwa au challenge saka na nonda rumbula mbula ni lako bataki na kalo mbula ni baka rongoda na bosa ni kalo balta na baka bauta
Sei ko na numu rongo tu ko mo sini kalau ko sini reda tu ko na numu mbausi o sini reda tu ko na kai tu biko sini reda tu ko na kai tu na bage na numu reda tu ko na mo sini kalau e numu kambas buna e program kina na Facebook na e program ko kambas ni ko turanga kene marama ni ko lago ilau iku sini kai seta kan numu kambas sa sibong au sanga numu kambas si seta nga ni ko sa keltunga mai na ranjeti balta daba na numu indusi na indusi biko na ngoni salmo lago kina Vosa ni kalau kenta rusa rongo tatu ni kuah. Nimbera ni tiga muna ilago ni kuah. Sa rongo darawa na kambasi ni kuah. Me vingu bo me vosa wakalunga taka na kalun no bosa. Ene sikani indai. Coba na ni mami kalu. Wina wale muna sikani kuah. Kini tabi me ngarabi kina. Kemi ngarabi kemuni. Kemi ngarabi ni kemuni. Kemuni na takaba na kake nga. Wina wale utamango na sikani indai. Namuni na liuta ki mami. Vi marroi vi tango makina ni mami bula. Kemi maso na damuni chisu na iba bula. Amen.